টাওয়ার তো ফুল হ্যাঁ টাওয়ার ফুল ফোন লাগে না टावर फूल बना लिया क्या मेरा वाला ना कोई आईफोन बनाया था फोटो करो তো গাইস কি আর বলবো তার মানে এখানে জুম্মার নামাজ আজকে শুক্রবার যেহেতু আমরা সকালে আইছি নামাজ পড়বার যেহেতু আয়াস্তামাত 70 দিকে দেখেন মানে ওভার মানুষ আপনারা হয়তো ভাবতেছেন যে মানুষ তো তার মানে আমরা খালি ফিল বইছি মানে এত মানুষ হয়েছে কি কম গাইস তার মানে এই জায়গা পুরো খালি ফিল বইছে এটা জরুরি এলান শুনক পেন্ডেলৰ কাষত টু হুইলাৰ্ছ মানে বাইক বা স্কুটি কৰবাত হয়তো ৰখাই থৈছে সেই টু হুইলাৰ্ছ বাইক বা স্কুটি যাৰ হয় তাৰ পৰা অলপমান আঁতৰাই দিবলৈ অনুৰোধ কৰা হ'ল কাৰণ পেন্ডেলৰ বাহিৰত যদি কোনোবাই কাটাৰ লগাওঁ বুলি ভাবে পেন্ডেলত জাগা নহ'লে তেনেহ'লে বাইক বা স্কুটি পেন্ডেলৰ কাষত থিয় কৰি থ'লে কাটাৰ লগোৱাত অসুবিধা হ'ব আৰু এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব কৰে এই জেগাডোখৰ মছজিদৰ হুকুমত আহে বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত এই সমূহ আমল হৈ আছে যি মছজিদত और फरमाया यहाँ तक कि वही गलत दज्जाल अगर दज्जाल भी निकल के आ जाए तब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे कि दज्जाल के फितने से भी अल्लाह इसको हिफाजत करेंगे कुछ कर रहेगा हां हाल एड़ा कोई रखा एड़ा करो ना कुछ ना हाल तो सब्र का हो या शुक्र का दोनों अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है अगर माल है तो अल्लाह का इम्तिहान है कि माल का हुक्म पूरा किया या पूरा नहीं किया अगर फक्र है तो अल्लाह का इम्तिहान है कि फक्र के अहकाम को पूरा किया या पूरा नहीं किया जमीन की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म का पूरा कर देना है का आना नाकामी नहीं है फक्र में अल्लाह का हुक्म पूरा कर देना कामयाबी माल का हुक्म ये है कि माल को जहां अल्लाह ने बताया है वहां खर्च करिए वो माल ऐसी है সবাই বাড়ি হয়ে গিয়েছেন যদি কেউ থাকেন তাহলে বয়ানের পরে ইনশাল্লাহ বাড়ি হতে পারবেন আপনারা এখানে সামনের দিকে আসেন বাইরে দূরে যারা আছেন খিত্তাবার জমাতের জন্যওয়ালা জমাত যারা বানানো হয়েছে এই কাজের জন্যই তো এই সময়ের জন্যই তো বানানো হয়েছে আমরা একটু হরকতে আসি আমরা একটু হরকত করি আর সাথীদেরকে নিয়ে সামনের দিকে আসি খুব গুরুত্বপূর্ণ মুফতি সাহেব इम्तिहान लेना चाहते हैं ये मेरे गैर की तरफ जाता है या मेरे पास आता है तो हमने अर्ज किया है
कि इस रोए जमीन का हादिसा ये है कि अल्लाह का एक रुख टूट जाए, ये इस रोए जमीन का हादिसा है। हाल का बिगड़ जाना कहीं से कहीं तक कोई हादिसा नहीं।